नारी धरिची 12 हाथ खंडा नारीर हाथ में 12 हाथ खंडा नारी दौड़ी पूरा ध्वंस करदे बंचा चाहती कि जदि हाँ नारी हाथ में 12 हाथ खंडा रहीगला सी बर्तमान हाणिबापी दौड़ा जदि आपण बाहा बाहाघर प्रस्ताव लगी ठीक हो आग को बाहाबाकू जाउछन्ते ताहले सुनि नियंतु आपणक पाखरे अछि 12 हाथ खंडा आपणक अंचलर नारी हाथ में 12 हाथ खंडा जानि पारनांती बुझी पारनांती जति बुझी पारनांती टिके रहि जांतु कथा टिके खोलिकी बुझेकी आपण मानकु निश्चित भाव में जनईदेवी एई वीडियो भितर सब विजुअल रही एई वीडियो भितर सब घटना आपण माने जति बंचिबाकू ना चाहंती तो नहले पूरा ध्वंस आउ किछि भी रहिबनी। आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मानकु रिक्वेस्ट करिबी आपण टिके एई सत्य घटना भितरु बाहर की जीवे नहीं जदि आपण जाउछंती खुशी रे जाई परंती वीडियो आपण छाड़ी दे पारंती। तेणु मु जो घटना टी कहली नारी हाथ में 12 हाथ खंडा नारी हाथ में कौन 12 हाथ खंडा ए नारी किए ए 12 हाथ खंडा कहार किए धरी क्या हाणिबा दौड़ी निश्चय देखेबी निश्चय कहबी आपण बुझी पारिबे। किंतु चलतु प्रकृत घटना को जीवा सत्य घटना उपरकू आमे जीवा। तो आज दिन 11टा समय रे जड़े 75 वयस्क मौसा काकुड़ी धरिकी आसिले बिक्री करने साई रे शब्द करी आसुथिले मु बिलेई मानकु औषध खुआउथली मिछ कहूना बाबा मंदिर रे बसी विश्वनाथ मंदिर रे मु मेडिसिन खुआउथली मौसा जनक आमरी दुआरे आसिकी पड़ीगले मौसांकर अवस्था जहाँ देखा मिलला से बहुत चिंताग्रस्त थिले सी पूरा बेहोश होइकी पड़ीगले तांकु आमे पानी देलु एवं तांकु होश को आनिलु टिके बसिले तांकु फैन लगेदेलु बसिले भितर को नेलु एवं अनेक समय धरी तांको संगरे आमे कथा हेलु घटना कौन होईची एते बयस रे आपण काहेकि मौसा काकुड़ी बिक्री करछंती ए खरा रे आपणकर छुआ पिला थिबो आपण गंडे घरे खाइकी न बसिकी आपण काहेकि खरा रे काकुड़ी बिक्री करछंती केमती पिला माने बाहर को छाड़ीचंती। जेतेबेले एई घटनाटी मौसा को पचारलु से मौसांकर भो भो कांदना देखिलु माने आ धैर्य धरी हेलानी जने वृद्धा मौसा से मौसा पूरा स्टोरीटी कहले स्टोरीटी तांकर एया घटनाटी एया काकुड़ी बिकिबा पछर घटना एया मौसा आज पर्यंत काकुड़ी बिक्री करनथले तांको पुओटी के किछि दिन तळे बाहाघर करिसेंती मात्र केइटा दिन रे बाहाघर भितरे बहु घर को आसिला 2-4 दिन बहु तांको घरे कोन चलीची एवं सांघातिक निर्यातना परिवार को देइची ता स्वामी टिकी ता रूम रे ता बेड रे अनेक घटना स्वामी जानिची अनेक प्रकार निर्यातना पाइची तापरे से बहुटी तांको घरर अनेक घटना को सांगरे धरी घर छाड़ी चली जाइची कौन होईची कौन नहीं जेतेले घटना को बुझीबा को जाइचंती तार बापा घरे पहुंचीचंती घटना अन्य रूप नहींची घटना तो किछि नहीं कारण तो किछि नहीं दोष त्रुटि तो किछि नहीं सामान्य सामान्य घटना को कथा को केंद्र करिके झीटी तांको घर फेरार हो जाइची एवं फेरार हवा पछरे तृतीय लोकर हाथ रही जेतेबेले एमाने किछि दिन गड़ीगला किछि दिन बीतीगला बिना घटना बिना कारण रे एभली कष्ट पाइले एभली निर्यातना केते टंका पैसा धार करज करके बाहाघर कर से मौसांकर गोटे झील गोटे पुओ झीटी पूर्व बाहाघर करदे झीटी भलरे अच्छी पुओटी एवं बाहाघर करते पुओटी बर्तमान पागल हो सारी 4 दिन बाहाघर जीवन भितर स्वामी टी अनेक प्रकार निर्यातना बदनाम एवं संसार सामने समाज सामने झीटी पुओटी छाड़ी देकी चली जावा यही दुख को सही न पारिकी पुओटी बर्तमान पागला खाइबा पीवा सब बर्तमान पुओटी प्रति मुहूर्त जगिकी बसुंच दुआर कबाट देकी रोच पुओटी आत्महत्या करने कारण अनेक पुरुष अच्छा एभली नारी को मारी दियंती अनेक पुरुष अच्छा अनेक प्रकार काम कर अनेक पुरुष अच्छा लज्जा शरम को सही न पारि आत्महत्या कर दियंती पुअर से ही घटना। तेणु घरे खाइबा पीबार समस्त समस्या को देखिकी मौसा कौटू पुंजे काकुड़ी धरिकी आसी बिकिले चलिए पुओटीर ट्रिटमेंट करेंगे। तेणु यही सब घटना जो मौसा को शुणिली मौसा को टी पचार चेष्टा कली कि मौसा तुम बाहाघरटी कर झीटी देखी नी सी कहले नाई आम सब कथा बुझी नु जानी नु बाहाघर कर प्रस्ताव पकईकी बाहाघर होता आम सब घटना जानी नु पुओ टी बाहाघर करदेलु दिन 4टा
এইଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅନେକ ରୋଗ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ଜଣେ ସାଧା ସିଧା ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଉସାଙ୍କ ହାତରେ ବି ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ସେତିକି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ ସେତିକି ନାରୀକି ବୁଝିଥିବ ସେତିକି ପ୍ରଣ୍ ଥିବ ସିଏ ତ ବେକ କାଟିଦେବ ମାରିଦେବ ପୁରା ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଟେଇ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଶରମ ଥିବ ସେ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଏଇଭଳି କିଛି ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ଘଟଣା ଏଇଭଳି କିଛି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ମୋରି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ଗାଁ ପାଖର ସେ ମଉସାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି କହିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଜୁଆଲ୍ ମଉସାଙ୍କର ମୁଁ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋହୂର ଘଟଣା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହୂ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟି କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିଲା ନାହିଁ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ ଉତ୍ତର ରଖିବ କେମିତି ଝିଅଟିର ଘଟଣା ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଖବର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଘଟଣା ଭିତରକୁ ଜାଣିଲେ ଝିଅଟିର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟିର ରୂପ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଆଗରୁ ଝିଅଟି ବିଦା ହେଇଯାଇଛି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ କାରଣ ଏମାନେ ସାଧା ସିଧା ସରଳ ମଣିଷ ତେଣୁ ଝିଅଟିର ବ୍ୟବହାର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଝିଅଟି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଫୋନରେ ରହୁଥିଲା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ଆପଣ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏ ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଦାଦାର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ତାର ବାପା ଆଉ ଦାଦା ହେଇକି ଦି ଭାଇ ଏମାନେ ଝିଅର ନିଜ ଦାଦା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିଜ ଦାଦା ସହିତ ବାପା ଦାଦା ଦି ଭାଇ ତେଣୁ ଏ ବାହାଘରଟିକି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦାଦା ଯଦି ଝିଆରୀଟାକୁ ରଖିବ ଲୋକ ଛିଛି କରିବେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଦାଦା ରଖୁଛି ଲୋକ ଛିଛିକେ ଦାଦାର ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ଅଛି ଇଏ ଦି ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ପୁରୁଣା ଘରେ ସିଏ ନୂଆ ଦାଦା ନୂଆ ଘରେ ୟାର ଝିଅର ବାପା ଯିଏ ପୁରୁଣା ଘରେ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କ ଘରେ ରାତି 12, 1, 2, 3ଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଝିଅ ପାଖରେ ଦାଦା ରହୁଥିଲା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରିବେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାପ ସମ୍ପର୍କରୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ତାର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାପ ସମ୍ପର୍କର ଷ୍ଟୋରି ଗାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟା ଉପରେ ଖବର କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାଦା ତା ଝିଆରୀକି ସବୁବେଳେ ହୋଟେଲ ନେଇକିରି ଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଯିବ ପାର୍କ ଯିବ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦାଦା ଝିଆରୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବାପ ଝିଅ ଆପଣ ଦାଦା ଝିଆରୀ ତ ନୁହଁ ବାପ ଝିଅର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ନିରୀହ ସରଳ ଏଇ ପରିବାରଟିକି ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଏଠି ବାହାଘରଟି କରିଦେଲେ ବାହାଘର ମାଧ୍ୟମକୁ ଗୋଟେ ଲିମିତ ମାତ୍ର ବାହାଘର ତାର ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତେଣୁ ଝିଅଟି ଏଠୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଏଠିକି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବାରଟିକି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଝିଅଟିକି ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରି ପ୍ଲାନରେ ହେଇଛି ଝିଅର ବାପା ମା କୌଣସି ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିକି ଅଛନ୍ତି ତା ତ ଅଲଗା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରେ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ବୋଧେ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ବାପ କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ଥାଇପାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ହେଇଥାଇପାରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଥିବ ବା ଝିଅର କୌଣସି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଥାଇପାରେ ଝିଅର କୌଣସି ଘଟଣା ତାର ଦାଦା ରଖିଥାଇପାରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥାଇପାରେ ଝିଅଟିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଠୁ ଝିଅଟିକି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଫୋନ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ କରି କରି ଝିଅଟିକି ଉଠି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ କରିଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ଝିଅଟିକି ସେଠିକି ନେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ତା ବାପା ଘରେ ଦାଦା ପାଖରେ ତାରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ଦାଦା ପାଖରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଦିନ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ କୌଣସି ଟଚ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଫୋନ୍ ପାନ୍ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କୌଣସି ରିଲେକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାରଣ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ଝିଅର କୌଣସି ଏଭଳି
झील तथ्य प्रमाण दे पारुना जे हाँ घटना जदि कौन घटना 4 दिन संपर्क भितर 4 दिन बाहाघर भितर कि घटना घटव जदि किसी अच्छी यह समाज रे हुए यह समाज रे घटना घटे जदि किसी सेमिति तो किसी है ही नहीं तार से भली किसी नहीं समस्त को सुजोग दि जाए समस्त को गोटे टाइम दि जाए सब कथार गोटे थाए सब जिनिस अलिया हुए सब जिनिस सजाड़ी हुए गोटे घर अलिया हेले आम ताकू सफा करूचु झाड़ुचु गोटे बेड जदि असना हो जाए बेडसीट बाहर कर गोटे बेडसीट किंतु से झील पक्षे ता ना कहीं ना झीलटी भयभीत अवस्था वर्तमान जो पाप संपर्कटी सी जो घटना काले बाहर को आसीज यार सत्यासत्य सामना को आसीज वर्तमान ता दादार सब गेम ता दादा ही ए मुख्य भिलियन भूमिका अच्छी दादा जी की गोटे सुंदर चेहरार मुखा भद्र मुखा बापर मुखा पिंधिकी जी ये भितर मास्टर माइंड रही प्री प्लान से दादाटीर संसार अच्छी तार सी विवाहित एवं तार अनेक प्रकार केलेंकारी रही ता बसिबा उठिबा स्थान रु नेइकिरी यही पर्यंत समस्त पाखे अनेक प्रकार घटना एवं ताको विभिन्न प्रकार रूप दौरान लोक ना दौरान लोक ये दादा हूँ रसिकिया दादा रसिकिया बापा रसिक बापा ये जो रसिक बापा झील को रखा बापा झील चोरी बापा झील हरण बापा ये हूँ ये बापा उपर आपण मैंने कमेंट करूँ मु निश्चित से विजुआल पकेबी कारण ये किसी सासु ससुर आत्महत्या करने को जाउछंदी ये किसी पुरुष मैंने आत्महत्या करने को जाउछंदी भली नारी यही पुरुष माने गोटे साधा सीधा सरल निरीह पुआ आज रोजगार क्षम हो गला आज रोजगार से करि पारु नाही आज घर बाहरी पारु नाही लोक निंदारे आज रोजगार करि पारुनी वर्तमान से पागल केते बेले को मुहूर्त रे सुइसाइड करबो ता माटी वर्तमान ताको जागो जगी की पुटिकी रहिछि बाप आसी काकुडी धरिकी बिकी बिक्री करबा दी पैसा नेले पूरा चिकित्सा करेबे पु को देबे आहार गंडे खाइकी बंचिबे आपण माने भाबंतु एई भली नारी पई गोटे परिवार सरकार रही गला गोटे साधा सीधा पुअर जीवन बर्बाद हो गला से पुटी जदि खाली सुइसाइड करिवो ता माँ कोल खाली हो जिवो ता परिवार शून्य हो जिवो एई झियो किछि टंका नै कि तो बिक्री हो जाइछि एई झियो तो टंका रोजगार करिवो एई झियो को देखि ता बापा माँ टंका रोजगार करिवे से माने चलिबे किंतु एई झियोर जदि एई कला अछि एई बुद्धि अछि ए झियो समस्यार समाधान करि देबा कथा गोटे परिवार रु हटि जिबा कथा मथारे मथाए सिंदूर हाथ रे शंखा पिंधि सती सावित्री हे कि एई भली किछि नारी सबु नुह सबू नारी माने आज्ञा नुहति एभली किछि झियो अछंती जहा तुलसी भली पवित्र जे लक्ष्मी प्रतिमा भली झियो अछंती जे सती पार्वती भली नारी अछंती घर को स्वर्ग करूचंती सासू ससुर को देवता भली पूजा करूचंती स्वामी की देवता भली पूजा करूचंती बहुत नारी अछंती बहुत झियो अछंती कुंवारी झियो जो मानक पाखरे एते सुंदर स्वभाव अछि एते सुंदर शिक्षा दीक्षा अछि किछि जन नारी जहार मुहरु लज्जा छाड़ी गला तार गाँ समाज परिवेश परिवार स्वामी शाशुघर किछि दरकार नहीं कारण से माने किछि कला कारनामा करिकी बसी थांती जो माने सामना को आसीबा पई चेष्टा करंती नाही आउ एभली पापी बापा मानक ऊपर आपण निश्चित कमेंट लिखंतु कारण आपणकर गोटिए कमेंट ना ए संसार रो अनेक बापा मार लुह को धोई दबो अनेक निर्यातित पुरुषर लुह को धोई दबो अनेक पुरुष आत्महत्या करिबारु बंची जिवे ए भिडियोटा को एते मात्रा रे शेयर करंतु ए भिडियोटा घरे घरे पहुंचांतु ए भिडियोटा समस्तनकर दृष्टि को नियंतु दृष्टि आकर्षण करंतु मु आपण मानको हाथ जोड़ी के कहूची एमती अनेक कथा सेई मौसांकर सत्यासतर जो भिजुआल मुई नहीं से भिजुआलटी ये दे पारे कारण ये गाँ पाखर घटनाटी कौन हम से निरीह सरल लोक से अलग जरिया जाऊँच अलग रास्ता को जाऊँच समय क्रमे जदि पाप न था जदि घटना न था निश्चित गोटे झील चाही था से झीलटी चाही था 4 दिन वैवाहिक जीवन भितर जदि तार पाप न था सी निश्चित प्रमाण करता आसिक निश्चित पहुँची था शाशुघरे गोटे शाशुघर सहित कौन रिलेक्शन न रखार कारण कौन हो पारे गोटे स्वामी को बिना कारण निर्यातना दबार कारण कौन हो पारे गोटे स्वामी को शଯ୍ୟାଶାୟୀ करके गोटे विवाहिता महिला 4 दिन महिला गाँ गहली रे एमिति महिला लुचिकी बसुंट दिन चुटा जदि 24 दिन राति 24 घंटा हूँ 20 घंटा पाप संपर्क रे लिप्त रोचंती फोन कृतिकलाप करके पर घर को बर्बाद करके पर घर को फसैकी गोटे माँ आखिरे लुह देकी भावंतु तो गोटे माँ गोटे पिला को केते कष्ट करिकी केते जंत्रणा सहीकी केते निंदा अपनिंदा सहीकी केते जगी रखिकी गोटे पिलाटी को सीए दुख कष्ट करिकी खटिकिरी ता पाटी रे आहार देकी ताको मनीष करिथिबो
आउ एइभଳି କିଛି ନାରୀ ଆସିକି ବାହାଘରର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିକି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ମା କୋଳକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଝରଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାକୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଝିଅଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା। ଏଇଭଳି ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନା ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇଭଳି କେସ୍ ବାହାରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଏ ଘଟଣା ବାହାରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ, ଅନେକ ରୂପ ଦିଆହେଉଛି। ଚୋର ଚୋରି କଲେ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏତେ ତାକୁ ମିଠା ଲାଗିଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ପରିବାର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ ଅଏସ ଆରାମକୁ, ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରହଣୀ ସହଣୀକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲାତ ମାରୁଛି, ମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନରେ ଫସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏ ସମାଜରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହୁଏତ କୌଣସି ଜାଗାରେ, କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ସେ କାହା ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଏ ଗୋଟି ଚଲେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଯେ ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନରକୁ ଗୋଟେ ହାଟାକାଟା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ। ପୁଲିସ ତା ମା ବାପାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ତା ପୁଅଟିକି ଦୁଇଟି ନାରୀ, ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କର ପ୍ଲାନରେ, ଏ ପ୍ଲାନଟି ଆଗରୁ, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ଆଗରୁ କିଭଳି ମର୍ଡର ହୋଇଗଲା ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ। ଏବେ 7 ବଳିଷ୍କାର କଲେ ଚାକିରିରୁ। ଏଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନେ ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ, ତା କ'ଣ ଲୁଚିଲା? ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗଲା, ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ବି ତ ଭିତରକୁ ଗଲ, ତମେ ବି ଜେଲ ଗଲ, ତମର ସବୁ କିଛି ଗଲା। ଆପଣ କୋଉଠି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲିଗନ୍ତା କେସ୍। ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା ମାଛକଟା ପନିକିରେ, ତାକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ହାଣିକି ତା ବେକରେ ବୁଲେଟ ଚଲେଇଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ର ଘଟଣା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହାଣିଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଘର ନିଶୁଣ, ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମୂଳରେ ପ୍ରେମ। ନାରୀଠୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୋ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କୌଣସି ନାରୀକି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛି, ସେ ନାରୀ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଭିତର ବାହାରକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କାହା ବୟାନକୁ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାହା କଥା ଶୁଣି, କଥାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏନି, ଜଣକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ସମାଜରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଆଶ୍ରମ ମିଳୁନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ବାପ ମା ପଡ଼ିକିରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମରୁଛନ୍ତି, ପୁଅର ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି, ପୁଅର ହଂସନ ଦେଖିକି, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅର, ଜୱାନ ପୁଅର ଲାଶ ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାହାକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ପବିତ୍ର ଧାମ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ୟୁପି ଭଳିଆ ଡକାୟତି ବଳାତ୍କାର ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ୟୁପି ଭଳିଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୟୁପିର ଘଟଣା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ବିହାରୀ ହେଇଗଲା? ଆଉ ୟୁପି ଭଳିଆ ସହରରେ, ୟୁପି ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ। ଆଜିକାଲି ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କୁ ବାପା ମା ପାଳିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବାପ ମା, ସିଏ ତାର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଶୋଭା ଶାଶୁ ଘରେ ଶୋଭା ପାଏନି ଗୋଟେ ବାପ ଧରିକିରି ଏଭଳି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ଏଭଳି କେଉଁ ବାପ କରେନି। ଗୋଟେ ଦାଦା, ଗୋଟେ ବାପ ହେଉଛି ଦାଦା। ଦାଦା ବୋଲି ସେ ଡାକୁଛି ଯାହାକୁ ନିଜ ରକ୍ତର, ସେଇ ଦାଦା, ସେଇ ବାପା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରଖୁଛି ପାପ ସମ୍ପର୍କ। ଝିଅର ଯୌବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକିରି ବାହାଘର ବେଦିରେ ବସେଇକିରି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବାହାଘରକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ସିଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅକୁ ତା ପାଖରେ ରଖି, ତା ପାଖରେ ସିଏ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ରହିଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶାଶୁଘର ରହିଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଟି ମରଣ ମୁହଁରେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମରଣ ମୁହଁରେ, ଏଇ ବୃଦ୍ଧ
मौसा जनक मु देखिकी मो पाद तल माटी खसीगला आज्ञा आपण भावतु केते आशा केते स्वप्न से मौसांकर सी पुटीए बाहाघर करथिला बहुटी आसीबो तांको वृद्धा वृद्धि समय रे मुठे बाड़ीकी दब टिके खाइबो तांको पाखरे टिके बसिबो तांको टिके औषध दब से मरी गला बेले तांको टिके सेमाने देखिबे तांको शुद्धि क्रिया करिवे तांको मरण समय रे टिके गंगा जल देबे आज्ञा एई भली नारी की आपण माने कोन कहिबे जदि मो भाई भौणी माने देखुचंदी माँ माउसी माने देखुचंदी मोर गुरुजन माने देखुचंदी आपण माने ए वीडियो भीतर को जांतु मो कथार सत्य ऊपर को जांती एई भली आम राज्य रे घटना को आपण माने कोन आपणकर उत्तर रखिबे एई भली नारी को ऊपर आपण कोन उत्तर रखिबे मु कहू नै अनेक पुरुष मद खाउचंदी ड्रग्स खाउचंदी गंजेई खाउचंदी स्त्री की निर्यातना तथापि से घरे छुआ पिला जन्म करके से संसार भितरे गोटे स्त्री रहउची सी होउची नारी एमती अनेक घटना आज्ञा रहिची तथापि 4 दिन रो वैवाहिक जीवन रे गोटे नारी एभली निर्यातना देबो आपण टिके ताकू तर्जमा करंतु आपण टिके भीतर को आसंतु मु से विजुअल टिके आपण को कमेंट पाइला पर से विजुअल टिके मु निश्चित देबी कारण जने निरीह सरल वृद्धा मौसा से तांको केस टी एभली अछि तेणु से मु विजुअल दे पारिनी मंदिर सामने रे बसिकी कहली ए गोटे परिवार रो कहानी ए गोटे परिवार रो सत्य घटना आपणकर कमेंट मते निश्चित जोश दब एमती अनेक सत्य घटना को नेकरी मु पुणी आपण मानक पाखु आसीबी आपण मते विदाय दियंतु रहउची जय जगन्नाथ नमस्कार एभली नारी निश्चित कमेंट करंतु एई भली नारी को आपण कोन कहिबे आपण मानकर कमेंट मु अपेक्षा रे रहिली जय जगन्नाथ।